Kanang mga gapangdaot sa Iglesia ni Cristo ba, kana bitong daghang kay comment sa Iglesia ni Cristo niya, kung mo-comment sila wagas, mo-comment sila as if they know everything about the INC. Ang akong advice sa inyo ha, inani kamo, ikaw nga nananaw ron nga kusog kayo mandaot sa Iglesia ni, kusog kayo mag-comment sa Iglesia ni Cristo, before ka mag-comment, maghatag og comment description sa Iglesia ni Cristo, akong pangutana, nakasulod na ba ka sa kapilya sa Iglesia ni Cristo? Nakatambong na ba ka sa mga pagsamba sa Iglesia ni Cristo? Nakasusi na ba ka sa mga doktrina sa Iglesia ni Cristo? Kung wala pa, ayaw sa pag-comment-comment ya, kay nga no, wala man kay hanaw kung unsa ang Iglesia ni Cristo, di ba? Oh, before ka mag-comment, dapat ano man na siya, fair ba? Fair commentary ba? Before ka maghatag og comment, before ka mag-react, maghatag kag judgment sa Iglesia ni Cristo, ilailahon sa nimo ang relihiyon. Ilailahon sa nimo. Oo, ilailahon sa nimo. Una, mutambong ka sa mga pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Pag mutambong ka, ayaw lang po ng kausarapod niya, pag umanda yun, dakdak ng dakdak din kayo, tagay sa chance nga ma-absorb sa nimo ang mga pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Ano bitong ma-absorb na nimo ba? So it will not happen kung kausa ka duha, katulura ka mo samba. Samba sa ka sa iglesia consistently. And when you go to church, kung musamba ka sa Iglesia ni Cristo, ang imong buhaton maminaw jud ka sa leksyon, sa ministro, mga siwa, maminaw yung gagayo, maminaw ka. Unya, panahon sa mga pag-awit, mag-awit sab ka. O, mag-awit ka, imong sabto ng awit. Unya, panahon sa pag-ampo, mupiyong pug ka, unya, paminahon imong ampo. Diba? Unya, mag-observe ka kung sa itubag sa mga igsuon kapag ka manalangin sa pagsamba sa iglesia. Kana dia, una, pagsamba, obserbahan nimo. Kana, obserbahan lang nimo lang. Dili ingon buti pasabot na kung magsigay imong mata, dili pagabot sa ampo piyong man mata, piyong makiramdam ka unya. Dili pa na siya mao, dili pa na mao kuan pag gumana na di samba na ka, na absorb na nimo, di ba? Magpadoktrina ka sa Iglesia ni Cristo para may bawaan gid nimo ang mga wise ba? Dagan mga wise, di ba? Why? Ngano? Mahibaw-an nimo ang tanang ngano. Okay, ngano? Panahon sa doktrina, sa iglesia, magdoktrina ka. Tagaan man kag chance sa ministro nga mangutana. Tagaan man kag chance mangutana ka didto sa wala nimo masabtan. Mo na nakatsada. Unya, ang pangutana, pila man na ka lessons ang doktrina? 25 lessons na. 25 lessons. Kana humanon ginani mo paminaw, tambong kas doktrina. Unya, tanan mga verses sa Bible nga itudlo sa imo, isulat notebook, tapos pag uli nimo sa balay, pag nakay Biblia, i-review nimo. Unya, pag nakay di masabtan, pag sunod balik doktrina, mangutana na pod kas ministro. Kana rin mong buhat